जड़े जदि जुक्ति बाढ़ जे मु जदि आज हांडिया मद पूजा करेंगे ना तो आम परंपरा चलो ना बा यही पर्वटी पालन हो पारनी। जड़े जब कह दिन जदि मु गरु मांस खाइबे ना तो यही दिनटी आज आमर पर्व पालन हो पार ना। जड़े जब कह जे यही दिन मु छेली पूजा न कले आम परंपरा चलो ना। तो जड़े जब कह यही दिन कुकुड़ा को पूजा न कले आम परंपरा चलो ना। बहुत कालू आम यही परंपरा को बजे आसचु। तो एमिति अनेक जुक्ति तर्क है बा यही भाई जदि जुक्ति तर्क हम ताहले उत्तर कौन मिल आपण मैंने कहतु। तो एमिति अनेक कथा को जिते बड़े चिंता करा जाए ताहले बेले बेले किछि लोक कहती नाई तमें जदि आमिष खाऊन पूरा बंद कर दियो आ नले आमिष खाओ। आज बंद करके काली खाइब काली बंद करी तापर दिन खाइब एक कथा। तमें प्रकृत में आमिष खाऊच ना खाऊन तुम जीव हत्या करुच ना करुन। जड़े कहूँ गाई मारिले पाप जड़े कहूँ छेरी मारिले पाप। तो देखंतु यही भलिया जदि जुक्ति तर्क हम ताहले उत्तर कौन आसीबो। आउ सत कथा कह गले पुलिस प्रशासन कौन करिवो कहा को मना एमिति बसीथिला बेले 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 एमिति कथा चिंता आसे से आजिर ए दुनिया देखला परे बड़ विचित्र लगे। मु जेतेबेले छोट थिली गोटे जिनस बा गोटे यही भलिया धर्म विषय रे जानी जोटा कि मु जानी जे जीव हत्या आम बाप आउ किछि निरामिष अछंती आ किछि आमिष खाती। हेले समय क्रमे मो ज्ञान बढ़िला आ दुनिया विषय अनेक जानली। आज जानला परे यही सोशल मीडिया माध्यम रे अनेक कथा देखला परे बेले बेले मो चिंता मग्न हो जाए जे सतरे आज ये जो टाइप रो परंपरा बा जो टाइप रो घटना घटी किए कहूँ तो गाई गोरु खाइले आम सही पारिबो नहीं से आम माँ। सूर्य पराग चंद्रग्रहण बेले आमिष खाइले आम सही पारिबो नहीं। किंतु एक कथा बेले भावे सतरे ये कथा को विचार करला परे शिक्षा विभाग आउ जो माने श्रृंखला विभाग अछंती पुलिस प्रशासनिक बा सरकार सतरे माने कहा को कौन कहिबे मु भावुछि से माने भी बोधे बुझी पारना। कारण भारत होची धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सतरे बंधु एक कथा को बेले भाविले मु भी कन्फ्यूज हो जाए कि सतरे ये दुनिया केड़े विचित्र। छोट बड़े जहाँ जानी आज आहरी अनेक जिन जानूँ। तो आज जो जगह पहुँची जाइए ताहा पाखापाखि गोटे पोजिशन को आसी। तो ठीक अच्छे बंधु मो सूरज मंगल मुर्मू शिक्षकता करुछि। मो शिक्षक है जहाँ देखा पाऊँ ताहा आपण घरे मो वर्णना करी। चलतु आ डेरी न करी से विषय रे आलोचना करबा। एमिति अनेक प्रकार पर्वपर्वाणी आम भारत वर्ष रे पालन करा जाए। आउ गोटे जिनस मत चिंता लगे किछि लोकंकर किछि ए भलिया परंपरा अछि जहाँकि तांकर कम्युनिटी को पंगु कर दिए। ए परंपरा आज पर्यंत तांकर कम्युनिटी को पंगु कर चली। तेणु यही टाइप रो जुक्ति तर्क देखला परे गोटे जिनस मत बड़ आश्चर्य लगे। सतरे केते प्रकार मनीष ए धरापृष्ठ जीवन यापन कर भारत आ भारत मध्य पुणी विभिन्न प्रकार लोक अच्छा। तो यही कथा को बेले बेले धर्मगुरु मान को पचारे कहती जे जो माने आमिष खाती बा मांस खाती से स्वतंत्रता अच्छी। तांकर पंझारे लंबा लंबा नख आ से पानी पीला बेले जीभरे चाटेटी
ପିଅନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ବୁଝାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହେ ତାଠୁ ଭଲ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ଏହି ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ କହନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ମାଂସ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ? ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପଚାରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଆମିଷ ନ ଖାଇ ନିଶା ନ ପିଇ ବଞ୍ଚିପାରିବ ତ? ମୁଁ ତ ଆମିଷ ବି ଖାଏନି କି ନିଶା ବି ପିଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆପଣମାନେ ଏ ଆଲୋଚନାରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ତ ନିଶା ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ମନା କରନ୍ତି, ବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ତ ଆପଣ କହିବେ। ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଏବେ ବି ଏମିତି ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ କାଲି ଆସୁଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପରମ୍ପରା ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ନିଶା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହାଣ୍ଡିଆ ମଦ ପୂଜା କରନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି କିଛି ପରମ୍ପରା ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ବଡ଼ି ପୂଜା ବି ହୁଏ, ରାଇଟ୍। ତ ସରକାର କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ? ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାହାର ପରମ୍ପରା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, କାହାର ଧର୍ମକୁ ହାନି ଘଟିଲା ଭଳିଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏ କଥା କହିଥିଲା, ବା ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତରେ କେତେ ବିଚାର କରିକି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆଜିର ଲୋକ ଏମିତି ବି ସମ୍ବିଧାନକୁ ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ବି ବିରୋଧ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛୁ। ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ହଟିଯିବ, ତ ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପର୍ବ ବା ପର୍ବାଣୀ ବା ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆସେ, ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଆମିଷ ବି ଖାଆନ୍ତି। ତ ନିଶା ବି ପିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ନା? ତ ଏଇ କଥାକୁ ବିଚାର କଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଯେ ସତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ବହୁତ ମାନୁଛି। ଆଜି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ମା ରୂପରେ, ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିଲେ ସତରେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମାଂସ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜାଣୁଛୁ। ତ ଠିକ୍ ସେଇ ଲୋକ ବି ପୁଣି ଯିଏ ସେଇ ମାଂସ ଖାଏ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଲୋକ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ସେଇଭଳିଆ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଜୀବକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ। ସତରେ ଏମିତି ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବା ବା ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା, ଏମିତି ବି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଫ୍ରିକାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯିବା, ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ପାଇବା। ତ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅନେକ କଥା ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାହା ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ହେଲେ କ'ଣ କହିବା, ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସିଲେ
बड़ विचित्र लगे मते क्या कौन भल लगुच से कार्य चलती आमर पुलिस प्रशासनिक कोऑपरेट कर लगी तो क्या आम कह तो यही कथा को लेकिन बेले बेले मनीष मनीष मध्य दंगा हो जाए आउ यही जो परंपरा को लेकिन बेले बेले मनीष माने हणाकटा आउ से मानस समाज बा निरीह लोकंकर मध्य जीवन चली जाए तेणु यही गुड़िक कथा को लेकिन मो मन में अनेक क्वेश्चन आसे जे सतरे ए प्रशासन कौन कर क्या न्याय दब आउ आज यही जगार उपनीत हो मनीष जे सोशल मीडिया भी आज को अवस्था पहुँची सेगुड़ा को जब आलोचना करवा बहुत कथा हो किंतु आज ये पर्वपर्वाणी नहीं कि कहूँ तो नेक्स्ट जिते कथा से विषय भी कथा किंतु आपण मैंने विचार करंतु जे मु जोटा छोट बड़े जानी एक अच्छी आमिष खाती आउ किसी अच्छी आमिष खाती ना मु जहाँ जानी छोट बड़े जे इतिकी जानी मानव समाज पई जोटा ठीक ताकू आम ठीक बोली कहवा एतिकी जानी कारण ए दुनिया रे मानव अच्छी आउ ता सहित अनेक जीवजंतु अच्छी किंतु से एते बड़ सृष्टि रे जे विवेक थिबा गोटे जीव है मानव ता पाखरे विवेक अच्छी ता पाखरे इज्जत अच्छी मुझे जानी से माने गोटे स्वतंत्र परंपरा नहीं कि बा गोटे समाज नहीं कि जीवन यापन करती से सामाजिक प्राणी मध्य कह जाए किंतु एमानक मध्य अनेक प्रकार ये फाट आउ से तांकर विभिन्न प्रकार परंपरा विभिन्न प्रकार धर्म विभिन्न प्रकार चालीचलन नहीं कि आज जो प्रकार दंगा उपजुची सतरे बिचरा ये सरकार ये प्रशासनिक ये शिक्षा विभाग कौन कर अन्य माने तो हो है केते नहला केते चलिबो किंतु एमाने कौन करेंगे सतरे बंधुगण आपण मैंने निश्चय यहाँ पर विचार करेंगे आउ कमेंट मध्य जनइबे सतरे एमाने कौन करेंगे एमान पाखर को अभियोग आसिले एमाने तो निश्चय विचार करने को बाध्य हे तेणु कौ टाइप विचार करेंगे जदि आपण मानकर सहयोग हुए तो निश्चय कमेंट आकार कहे।